Ba, ang galing oh. Proud na proud yung mami oh. Naiiyak pa si Helen. Sabay ni Helen. Tinatago pa lang talent eh. June pala, nagpa-practice na yan. Kaya mukha January pa lang. Ka-uniform pa oh. Sino nagturo niyan, Helen? Galing ah. Pa-pressure na si Carl. Ay, magaling din yung kay Carl. Wow! Pati si, ano? Lester? Ganyan? Isang video. Mama talaga mahina. Mama talaga mahina. Mama talaga mahina. Yeah, parang gusto ko malakas na to. Wala ba kayong mga kamay? Ito ba yung pinakamalakas na yan? Sali siya yan. Pati Mili naman pakalat-kalat. Yeah. Ano ba yan? Sabotage. Wow! Galing oh! Performance level ah! Si Helen. Iyak si nanay ah! Hoy, picture natin ako. Susunod kasali na itong tapat na Si Andrew papasok yung bigla. May mascot na namin! Mascot! Mamaya magtatumbling yan. Mamaya na pinakamalakas? Sa Ate Mili naman. Kaya nga. Kanina pa. Sabotahe! Binibidyo ka lang naman. Sila sabotahe! Wow! Wow! May confusion pa. Tumbling pa yan, no? Split pa.